ओडिशा पुलिस रो जेन एसआई बाहरी थिला सेटा वर्तमान ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ही गला ना सेटा केनता को निजर मोबाइल रे ऑनलाइन अप्लाई टा करि पारबो से विषय जानवा वीडियो माध्यम सेतले हम चैनल के नुवा देखुछन बस सब्सक्राइब करन वीडियो के लाइक शेयर करवाटा नै भूलबो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट ई लिंक टा दे देम डायरेक्ट ई पेज के आसी जीवो ई पेज के आसला परे ने पहला तो रजिस्ट्रेशन करवा पड़वा सेतले ने ऑप्शन टच जेनटा रजिस्टर नाउ तार पर क्लिक करवा पड़वा रजिस्टर नाउ पर क्लिक करवा पर प्रकार डैशबोर्ड टास्क ने पहला तो निजर जीमेल आईडी देबो कन्फर्म जीमेल आईडी अथवा देबो पासवर्ड निजर हिसाब बने पकाओ कन्फर्म पासवर्ड कला परे तल के आसबो तापर ने निजर मोबाइल नंबर देवा पड़ा तापर कन्फर्म मोबाइल नंबर टा ने दे देबो दे साला परे ने आधार नंबर जार ना अप्लाई करछ ताकर आधार नंबर दे साला परे रिपोर्ट आई एम नॉट रिपोर्ट कैप्चा पर क्लिक करि साला परे ने रजिस्टर ऑप्शन আছে रजिस्टर ऊपर क्लिक करबो रजिस्टर ऊपर क्लिक कला पर के प्रकार ऑप्शन टा आसी जेंटा कि रजिस्टर जन नंबर टा दिथो सने ओटीपी जीवा ओटीपी के फिलअप करो फिलअप कर साला वैलिड ऊपर क्लिक करबो वैलिड ऊपर क्लिक कला पर प्रकार डैशबोर्ड आसीबा इने ऑप्शन আছে स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन बोली करे तार ऊपर क्लिक करबो तापर आगो पेज ओपन हो जीवा तापर तलके टिक आसला परे इने ऑप्शन रचे आई एम कन्फर्म दैट रेडी इंट्रोडक्शन तार बॉक्स ऊपर क्लिक करबो बॉक्स ऊपर जदे क्लिक करछ ना ऑप्शन टा आसी होचे कंटिन्यू बोली करे कंटिन्यू ऊपर क्लिक करबो तापर कंटिन्यू ऊपर क्लिक कर साला परे इने पोस्ट सिलेक्शन टा निजर हिसाब जेनटा पोस्ट पकाले चाहछ चारटा भितर बोले सेटा सिलेक्ट करबा पड़बा सिलेक्ट कला परे इने ऑप्शन আছে सेव एंड कंटिन्यू तार ऊपर क्लिक करबो जते बेले सेव एंड कंटिन्यू करछ ए प्रकार ऑप्शन टा आसी जबा इने तो पहला निजर ना देबो तापर मिडिल नेम अचल देबो मिडिल नेम दे साला परे निजर जेंडर के सिलेक्ट करबो जेंडर सिलेक्ट कर साला परे इने निजर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करबो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर साला परे इने रिलीजन के सिलेक्ट कर पड़वा हिंदू मुस्लिम जेंटा तो सेटा सिलेक्ट कर देबो तापरे तलका सर नेशनलिटी निजर नेशनलिटी सिलेक्ट कर पड़वा इंडिया करबो तापर कैटेगरी निजर कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी अनरिजर्व जेंटा तो सेटा सिलेक्ट करबो जेन माने ओबीसी बोले से माने एसबीसी सर्टिफिकेट एसबीसी सिलेक्ट करबो एसबीसी सर्टिफिकेट जरूरी ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करले रिजेक्ट हो जिबा सेतले जार पाके एसबीसी सर्टिफिकेट अछि बोले एसबीसी सर्टिफिकेट टा अपलोड करबो ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड नै करबो सेटा अपलोड कर देले रिजेक्ट हो जिबा तापर स्पेशल कैटेगरी ऊपर क्लिक कला परे स्पोर्ट पर्सन जदि अछि बोले यस करबो तापर एक्स सर्विसमैन बोले एक्स सर्विसमैन करबो आ जेन माने स्पोर्ट पर्सन के एक्स सर्विसमैन नै से बोले सेटा माने नॉट एप्लीकेबल ऊपर क्लिक करबो तापर इने तो आधार नंबर शो करबा तापर इने आधार फोटो के अपलोड करबा पड़ो जेंटा कि 100 केबी रु 300 केबी भीतर हेतिबार अछि जेंटा कि जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट जेंटा थिबा से हिसाबे अपलोड करि पकाबो अपलोड ऊपर क्लिक करी जते सारा करि सारला परे तापर इने आर यू प्रेजेंट इन गवर्नमेंट सर्विस जदि गवर्नमेंट सर्विस करछ बोले यस करबो नै करबो तो नो करि पकाबो तापरे जदि आपन के पाखे एनसीसी सर्टिफिकेट अछि एनसीसी करछ बोले इने सिलेक्ट कला परे यस करबो जदि एनसीसी सर्टिफिकेट अछि बोले जदि एनसीसी सर्टिफिकेट नै नो करबो तापरे वेदर द कैंडिडेट मैरिज जेन एप्लाई करछ से जदि बिहाइछन बोले यस करबो नै तो अनमैरिड बोले नो करि पकाबो तापरे कैंडिडेट क्रिमिनल केस जे अन्ना एप्लाई करछ ताकर ना क्रिमिनल केस जदि अछि बोले यस करबो नै ना बोले नो करि पकाबो तापरे इने कोर्ट ऑफ लॉ एगेंस्ट कोर्ट आरो जदि आपन को ना केस फेस अछि बोले सेटा यस करबो जदि नै ना बोले नो करि पकाबो नो कला परे ने बापार पहला ना देबो मिडिल ना छल मिडिल ना देबो तापर लास्ट नेम फिलअप करबो लास्ट नेम फिलअप कर सालो मदर ना देबो मार पहला ना देबो मिडिल नेम से दे देबो तापर लास्ट नेम देबो दे साला परे इने पहला तो परमानेंट एड्रेस निजर एड्रेस टा फिलअप करबो एड्रेस फिलअप कर साला परे निजर स्टेट के सिलेक्ट करबो इने निजर स्टेट के सिलेक्ट कर देबो सिलेक्ट कर साला परे निजर डिस्ट्रिक्ट के तापर सिलेक्ट करबो निजर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर साला पर निजर टाउन सिटी विलेज जेंटा थिबा सेटा लिखि देबो इने
ତାପରେ ନିଜର ଏରିଆର ପିନ୍‌କୋଡ଼୍‌କେ ଦେବ। ପିନ୍‌କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଇ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍‌ଟା ଭରିଥିବେ ତଲେ ବି ସବୁ ଶୋ କର୍ବା। ତାପରେ ଇନେ ଅଛେ ଅପସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆସ୍ବା। ପହେଲା ତ ଇନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍‌ର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ +2 ଡିଟେଲ୍ସ ଭରବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍‌ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରବ। ପହେଲା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ରଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ HSC କରବ। ତାପରେ କେନ୍ ଇୟର୍‌ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲ ସେଟା ଲେଖ୍ବ। ତାପରେ ପାସ୍ କି କାଣା ଫିଲ୍ଡ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତାପରେ +2 ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। +2 ଯେନ୍ଟାକି ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ଡିପ୍ଲୋମା ଯେନ୍ଟା ଥିବା +2ରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ +2 କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ପାସିଂ ଇୟର୍‌ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ କେନ୍ଟା ରଖିଛ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍‌ଟା କେନ୍ ଇୟର୍‌ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ଇନେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କି ଫେଲ୍ ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ କରବ। ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି ରିଡ୍, ରାଇଟ୍, ସ୍ପିକ୍ ଏ 3ଟା ବକ୍ସରେ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। 3ଟା ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ହେଭ୍ ୟୁ ପାସେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପସନ୍‌ଟେ ଅଛେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ୟେସ୍ କରବ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ସେଟା ପାସ୍ କରିଥିଲ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡଟା ଆସ୍ବା। ଇନେ ତ ପହେଲା ହାଇସ୍କୁଲ୍ 10th ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି 100ରୁ 300 KB ଭିତରେ ରହୁଥିବା କଥା। ଯେନ୍ଟାକି JPG, PNG, PDF ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ଚଲ୍ବା। ତାପରେ ଅପଲୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କପି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଗାରେ 10th ମାର୍କସିଟ୍‌ଟା ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେନେ ଶୋ କରିଥିବା କଥା ମାର୍କସିଟ୍‌ରେ। ତାପରେ ଇନେ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ। +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା। ପହେଲା ସିଲେକ୍ଟ କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ପହେଲା ଦେବ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ନିଜର ହିସାବରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ଇନେ 3ଟା ଅପସନ୍ ଅଛେ ନିଜର ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯେନ୍ ଅପସନ୍‌ଟା ଅଛେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ପେଜ୍‌ଟା ଆସିବା। ଯେନ୍ଟାକି ଇନେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଯେନ୍ଟାକି 40ରୁ 100 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛେ। ତାପରେ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍‌ଟା ଅପଲୋଡ୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି 20ରୁ 50 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛେ। ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ବଟା ଅପଲୋଡ୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି 20ରୁ 50 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛେ। ତାପରେ ଇନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ST, SC, SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ ଯେନ୍ଟାକି 100ରୁ 300 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବାର ଅଛେ। ଯଦି ଇନେ OBC ପିଲା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ବୋଲେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ ନାଇଁ କରବ। SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ OBC ପିଲା। ଯଦି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛ ବୋଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେଥିର୍ଲାଗି SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରବ OBC ପିଲା। ଅପଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯେନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ଯେତେବେଲେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ଇ ପ୍ରକାର ପେଜ୍‌ଟା ଆସିବ ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଲୋକେସନ୍‌ଟା ସିଟି ଚଏସ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ପହେଲା ଅପସନ୍ ରହୁଛେ ପହେଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛେ ନିଜର ହିସାବରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ପକାବ। ପହେଲା କେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବ କେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ 3 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା। ନିଜର ହିସାବରେ ଗୁଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରବ। ଯେତେବେଲେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖେଇଦେବ ଯେନ୍ଟା ଭରିଥିଲ ସେଟା ଦେଖି ପକାବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁ ନା। ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ
आई एग्री ऑप्शनटा जेनटा बॉक्स चिन्ह अछि तार ऊपर क्लिक करबो क्लिक कला पर ने फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक करबो जदि फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक करछे पर बसबा यस आई हैव कन्फर्म ऊपर क्लिक करबो और कन्फर्म ऊपर क्लिक कला पर जेनटा कि एसआई एप्लिकेशनटा सब सक्सेसफुली जीवा सक्सेसफुल होला पर ने एप्लिकेशन वेरिफिकेशन अप्रूव लिखि देबा स्टेटस रे देखि पारबो तापर इने ऑप्शन अछि डाउनलोड एप्लिकेशन जेनटा कि अप्लाई करथिलो एसआई पुलिस लाई सेटा एप्लिकेशन टेने रा कर से एप्लिकेशन के डाउनलोड कर रखि पारबो निजर मोबाइल रे ई प्रकार निजर एसआई पोस्ट लाई जेन बाहरी थिला 933टा पोस्ट ई प्रकार ऑनलाइन अप्लाई निजर मोबाइल रे करि पारबो वीडियो के शेयर करो लाइक करो वीडियो के आम चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबो ई प्रकार अपडेट आम चैनल सब बेले मिलुथिबा।